Ay, salamat. Okay na yung Epson ko L120. Ayan o. Hindi na siya nagbil-blink. Kasi dati green, red. Green, red, kanyan ba? Blinking siya. So, ginawa ko na lahat. Pati Waze ink pad. Wala pa din. So, dito. Nakailang Waze ink pad counter na ako nito. Wala pa din. So, ganyan. So, nag-main. Ginawa ko nito. Nag-main pad counter. Tapos check. Tapos initialize. Naka 10 times na ata ako nito. Wala pa din. So, ganito pala guys. Pag gusto nyo ma-repair para di kayo makagasto. Na-solve ko na yung problem. Kahit naglinis na ako ng Waze ink pad doon sa printer. Wala pa din. So, ganito lang gawin nyo. Para hindi na kayo magpaayos sa technician. So cancel muna natin. So ito guys, di ba dito yung apps dun sa printer. Teka lang, i-close ko. So ganyan. So click nyo lang yung select. Tapos dapat mag-click nyo yung saan naka-install yung USB port. Dito sa may L120 dapat. So yan. So gagawin nyo, click nyo yung particular adjustment, tapos dito hanapin nyo yung initial settings, yan, tapos okay nyo. Tapos guys, yung serial number hanapin nyo doon sa dito sa may likod ng printer. Yan. Solve yung problem nyo guys. Yan. Click yung serial number yang 7P3K743671. So i-input nyo lang yan dito manual dito sa my initial setting. So i-input mo lang yan, tapos i-click mo lang to. After nyan ma-input mo yung dalawa, i-click mo yung perform, then check. Tapos after nyan guys, click nyo finish. Tapos pag finish na, balik ka sa my Waze ink pad counter na naman. So click mo, then main pad counter, tapos check, tapos ganyan. So after nun guys, maggagalaw na yung printer at masolve na yung problem. I hope makatulong sa inyo to guys, para lang di kayo makagasto sa labas pa. Sige. Yun lang. Thank you.